अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अपोजिशन लीडर आपके बन गए हैं महमूद खान अचकजई साहब। थोड़ी देर पहले राणा साहब कह रहे थे कि सेनेट के अंदर भी अपोजिशन लीडर आपके राजा नासिर साहब बन जाएंगे जैसे ही गिलानी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट के वापस चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे आते हैं। सेटिस्फाइड हैं आप? चीजें किस सिमत में जाती हुई नजर आ रही हैं अली मोहम्मद खान साहब आपको? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम पे मदऊ करने का। यस, होपफुली चीजें स्मूथ ट्रैक पे चल जाएंगी और मामला थोड़े सियासी होंगे। बदकिस्मती से उमर अयूब साहब को जो सजा मिली बतौर पार्लियामेंटेरियन, मुझे बहुत दुख है बतौर सियासी कारकुन कि पाकिस्तान की तारीख में कभी शायद ऐसे नहीं हुआ या मेरे इल्म में शायद ना हो कि अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली और साथ में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर साहब, ज़रताजुल वजीर साहिबा, उमर अयूब भाई और शिबली फराज साहब सबको सजाएं और वो भी पता नहीं 40-50 कितने साल। तो वो सीट खाली हो गई। एक तो हमारा पार्टी का नुकसान, दूसरा पहली बार शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि आईनी तरमीम हो रही थी और अपोजिशन लीडर साहब की कुर्सी खाली थी। तो अब जो अचकजई साहब आए हैं, सीनियर आदमी हैं, मामलात को समझते हैं, मियाँ साहब के साथ भी उन्होंने एक जमाने में काम किया है, एक अंडरस्टैंडिंग रही उनकी, और इसी वजह से हमारी तरफ से अगर अब वो बात करें तो मे बी वहां उन लोगों को भी ज्यादा समझ में आए और ये चीजें बेहतर हों। और असल मुद्दा एक है, इमरान खान साहब की रिहाई। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि चीजें ट्रैक पे चल जाएंगी। लेकिन ये मुद्दा तो इमरान खान साहब का नहीं है ना, उनकी रिहाई, या उनका भी यही मुद्दा है? नहीं, वो जाहिर है खान साहब ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया है तो पार्टी का तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। हमारी तो 3-4 मेन इश्यूज हैं। नंबर 1 खान साहब और बाकी असीरान इंक्लूडिंग शाह महमूद साहब, इन सब की रिहाई। दूसरा हमारा जो मैंडेट चुराया गया था, और तीसरा ये जो आईन के साथ, और ये चौथा जो उसके साथ हुआ है, ये अदलिया के साथ। ये तीनों चारों पांचों अहम इश्यूज हैं। लेकिन सबसे अहम इशू आज अगर पाकिस्तान में आप भी मूव करती हैं, माशाल्लाह साथी हैं, एक्टिव हैं। मैं तो यकीन जानिए इस वजह से नहीं कि तहरीक इंसाफ में हूं, लेकिन मैं जिधर भी जाता हूं, पेट्रोल पंप पे, बाजार में, गमी में, खुशी में, शादी में, वेर एवर वी गो, हॉस्पिटल में, कहीं भी, तो एक ही सवाल होता है मेजॉरिटी लोगों का, खान साहब को कब बाहर ला रहे हैं, खान साहब को कब बाहर ला रहे हैं। तो ये अगर चौधरी साहब ये अचीवमेंट कर लेते हैं, मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का वर्कर उनसे बहुत ज्यादा राजी होगा। ओके, लेकिन मसला वही है ना अली मोहम्मद खान साहब के, इस टाइम पर दो तरीकाकार होंगे। एक मुज़ाहमत की तरफ भी आप लोग जा रहे हैं और साथ आप मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं, यानी अचकजई साहब को आपने गो अहेड भी दी हुई है। तो पहले क्या होगा? पहले मुज़ाहमत होगी फिर मुफाहमत की तरफ आएंगे, या पहले मुफाहमत होगी और अगर कुछ ना बचा तो फिर मुज़ाहमत होगी? हालांकि मैं एक अरसे से मुफाहमत तो नहीं लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग की मैं बात करता हूँ, और मैंने चेयरमैन खान साहब को भी की थी, मोहतरमा बुशरा बीबी साथ उनकी बैठी हुई थी। प्रॉब्ली द डेट वाज 11 और 12 नवंबर 2024। एहतजाज से पहले की तारीखों की बात है। मैंने मोहतरम लीडर साहब को ये कहा था, खान साहब आप मेरे लीडर हैं, आपको मुझ पे हक है कि मैं आपको वो बात करूं जो मुझे आपके लिए सही लगे। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि 10 लाख बंदा रोड पे है तो आपसे वो सही बात नहीं कर रहा, या आ सकता है, हाँ एक साइजेबल लोग आ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोग निकल आए कि इंकलाब आ जाए, मेरा नहीं ख्याल। उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरा जो अदलिया है, जो अदालतों की सिचुएशन है, वो केस चल रहा था शायद उन दिनों अलकादिर का था, मेरे ख्याल में अंडर ट्रायल था। मैं कहा ये जो 26वीं तरमीम हो चुकी है, ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। मेरे ख्याल में आपको पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए निकलना चाहिए जगह से, क्योंकि कौम का वक्त जाया किया जा रहा है, उसको अपने लीडर से महरूम रख के। और बिल्कुल मैं डील की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल डील की, मैंने खान साहब को कहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग से। तो मैं ये एक अरसे से मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग, लेकिन मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि सिर्फ डायलॉग। अगर आपके पास एहतजाज की ताकत नहीं है, आपसे कौन बात करेगा? तो एहतजाज भी साथ होना चाहिए ताकि आपकी बात संजीदा और पुरअसर हो। तो इन हालात में एहतजाज इससे पीछे हटना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जलाओ गिराओ, मैं कभी चीजों के हक में नहीं रहा, लेकिन पुरअमन एहतजाज आपके पास एक मजबूत टूल होता है किसी बड़ी जमात का। और आज अगर पाकिस्तान में किसी को आपके पास स्ट्रीट पावर है, वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन आपका मौकफ बड़ा वाज़ेह रहा है ना, पुरअमन रहना चाहिए, सियासी मुफाहमत की बात करनी चाहिए, किसी को स्पेस नहीं देनी चाहिए। यू हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दैट।
اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں بڑے کلیئر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی پرامن احتجاج کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے, دیٹ از اے کوشچن, کیونکہ سی ایم کے پی کے ہمسیلف, ان کے 9 مئی کے اندر فورینزک رپورٹس آ چکی ہیں اب, جو کہ کے پی کے خود رپورٹس جس نے ڈیمانڈ کی ہے کے پی کے کی فوٹیجز کے تھرو. سو اب یہ کہنا کہ 9 مئی کے اندر باقی لوگ ملوث نہیں تھے یا انوالو نہیں تھے یا توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے, وہ ایک سوالیہ نشان ہو جاتا نا علی محمد خان صاحب. آپ کے ہی اس موقف سے آپ کے ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اگری نہیں کرتے. نہ کریں اگری, لیکن میں تو اپنی جو بات مجھے صحیح لگتی ہے, یہ تو بہت بڑی منافقت اور 2 نمبری ہوگی کہ میں اپنے لیڈر کو وہ بات نہ کروں جو مجھے صحیح لگتی ہے. یہ تو میں آپ کو 2015 میں پیچھے لے جاتا ہوں. 2014 کا دھرنا تھا, میں نے خان صاحب کو اس زمانے میں کہا, یہ کوئی 11 سال پتہ نہیں 12 سال پرانی بات ہے, میں کہا خان صاحب یہ یوتھ کی جماعت ہے, لیکن آپ کی کور کمیٹی میں نہ علی ہے, نہ مراد سعید ہے, نہ شہریار افریدی ہے. اس زمانے میں ہم ہی تھے جو نئے آئے تھے. خان صاحب مسکرائے اور 15-20 دنوں کے اندر میں, مراد, شہریار بھائی تینوں کور کمیٹی میں آ گئے. میری پہلی کور کمیٹی میٹنگ جب میں نے اٹینڈ کی 2-2.5 گھنٹے میں خاموش رہا. میں خاموش نہیں رہتا میٹنگ میں. آخر میں نے خان صاحب کو کہا کہ بات کروں. خان صاحب نے کہا آپ بات کرو لیکن اسپیچ نہیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں نے کہا خان صاحب آپ نے مجھے کہا تھا آپ کور کمیٹی میں بیٹھو بہت سیکھو گے. میں نے کہا میں تو یہاں ایک چیز سیکھی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا یہاں آپ کو وہ بات کی جاتی ہے جو آپ کو پسند ہو, حالانکہ آپ کو وہ بات کی جانی چاہیے جو آپ کو نہ پسند ہو لیکن آپ کے لیے پارٹی کے لیے اچھی ہو. خان صاحب نے مجھے دیکھا, مسکرائے, بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس بندے کو تو باہر نکالو. تو ہم تو بات کرتے ہیں بھائی, لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو صرف احتجاج کی بات کرتے ہیں. میں کہتا نہیں, احتجاج اور مذاکرات دونوں ساتھ ساتھ چلائیں. ہمیں خان بار چاہیے, چاہے احتجاج سے نکلی چاہے مذاکرات سے. جہاں تک اس بات کی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا کوئی چیمپئن سمجھے کہ نہیں میں تو بس لاکھوں لوگ نکالوں گا, تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے نکالے کتنے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, جو صرف کہتے نہیں ہم نے پتہ نہیں کتنی اسٹریٹس بھر دینی ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں 9 اپریل کی رات آپ کدھر تھے جب رجیم چینج ہو رہی تھی, اور 9 مئی کے بعد آپ کدھر تھے جب علی محمد, شہریار افریدی, اسد قیصر, ہم سب لوگ جو ہے مجاہد خان, ہم سب جیلوں میں پڑے ہوئے تھے, ہمارے بچے انڈر تھریٹ تھے. میری ماں کو جو ہے بچوں کو گھر چھوڑ کے جو ہے اسلام آباد سے آنا پڑا, اپنے گاؤں میں پناہ لینی پڑی. وے ویو ان دوز ڈیز. ہم نے سٹینڈ لیا, سٹینڈ لینے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اڈیالہ کے باہر آنا ایک اہم ایشو ہے, آنا چاہیے. میں بھی آتا ہوں بے شمار کیسوں میں, لیکن اصل چیز اڈیالہ کے باہر جمع ہونا نہیں, اصل چیز اڈیالہ کے اندر ڈیتھ سیل میں کھڑے ہو کے عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا ہے. علی محمد, شہریار افریدی, ہم لوگ ثابت کر کے یہ بات کر رہے ہیں. ہم علی محمد خان صاحب کر کے بات کر رہے ہیں, ایک اور چیز اب ثابت کرنے کی ڈیمانڈ کیجیے. اب اگر عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو ایک عزت دی ہے, ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت کا یہ فرض ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو بات کرنے دیں, باقی احتجاج ہم کر رہے ہیں.